al-hadrami wa jami' syekhina wa mu'allimina wa silsilatuna wa khusna ila al-imam Abdillah Fadl al-Hadrami wa Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami wa jami' fuqaina Syafi'iyah khususnya Imam Muhammad bin Syafi'i wa jami' syekhina bin yadi anna Allah yaj'aluna minna ya wa ri'aya wal hifdzi wal qalbi bismil bari wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi wa matana bi madadi amin. Faslun fi sunanis shalah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin nggih. Kita ngaji fikih mawon nggih. Rada napa nggih mengetahui tentang masalah salat kita nggih. Antara diisi fikih mawon terus nggih untuk pelajaran kita nggih. Sama nggih tentang sunnah salat nggih. Kemarin sunnah salat niku melafadzkan niat, kemudian mengangkat tangan ketika takbiratul ihram nggih. Kemudian menghadapkan ketika mengangkat tangan menghadapkan tangan ke arah kiblat nggih. Kemudian ketika kita niki napa ketika selesai mengangkat tangan takbiratul ihram niku tangan kita letakkan di dada, di bawah dada nggih. Kita letakkan di bawah dada pokok genggem ngoten. Jangan genggem carane napa wae nggih pokok genggem. Kasarane ngoten nggih. Tapi lebih anu ngeten nggih. Kemudian napa sunnah melihat ke tempat sujud kita nggih. Pokok tempat yang kita gunakan untuk sujud nggih kira-kira mawon ngoten lho nggih. Kemudian sama nggih kita niki membahas tentang doaul iftitah nggih. Yaqra'u doa al istiftah akibat takbiratul ihram nggih. Sunnah setelah kita niki takbiratul ihram nggih. Kemudian sebelum membaca apapun kita disunahkan membaca doa iftitah, doa pembuka. Pokok doa iftitah atau kita nyebutnya kadang istiftah. Kita terkenalnya iftitah lek teng kita kan. Nah, niku setelah takbiratul ihram. Syaratnya mangke niku tidak boleh kita sela-selai dengan bacaan lain. Jadi lek teng mriki nggih kula waos rumiyin nggih wa yuqra'u doa al istiftah akibat takbiratul ihram wa minhu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wa yafutu bit ta'awud wa bi julusil masbuq ma'al imam la bi ta'minihi ma'ahu. Doa iftitah niku pembacaannya setelah takbiratul ihram. Yang mana setelah takbiratul ihram kita tidak boleh membaca apapun intinya nggih. Kalau kita niki membaca ataupun semisal membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim maka tidak sunnah lagi doa iftitah wau ngoten lho nggih. Berarti syaratnya doa iftitah Allahu akbar langsung kita baca doa iftitah. Allahu akbar kabira nggih. Doa iftitah niku macam-macam, hadise kathah nggih. Wonten doa iftitah niki dalam satu hadis nggih. Niku Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Pun titik ngoten tok. Ada satu hadis semacam niku. Ada hadis lain ngeten wajjahtu tanpa ini nggih. Mboten nonton ini nih. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati sampai terakhir sing biasa kita baca. Tapi biasanya yang kita baca kan digabung antara Allah akbar kabira kali wajjahtu. Ngoten lho nggih. Niku seandainya kita baca satu nggih sudah dapat kesunahan membaca doa iftitah. Atau semisal imami cepet ya napa nggih. Semisal kita isi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar niku juga tidak apa-apa. Ngoten lho nggih. Seandainya doa iftitah kita ngoten lho nggih mantun Allahu akbar terus maos subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar a'udzubillahi minasyaitonirrajim nggih angsal ngoten lho nggih. Jadi doa iftitah niku tidak harus Allahu akbar kabira ngoten intine. Tidak harus Allahu akbar kabira ditambah wajjahtu.
boleh kita Allah Akbar kabiro saja sampai bukrotan wa asila, boleh wajah tu sampai wa ana minal muslimin nggih. Niku boleh nggih. Tapi lebih afdol nggih tadi ngoten lho nggih. Ketika napa cara kita niki biasa wis gabungkan antara Allahu Akbar kabiro walhamdulillah katsira sampai wajah tu sampai terakhir nggih. Niku nggih lebih baik malih ngoten lho nggih. Tapi kadang-kadang kan nggih rada kepepet, kadang-kadang kan ngoten nggih. Imame kita niki rada telat nggih. Ken kuwatir imame selak rukuk semisal nggih. Imame selak maca amin, semisal nggih kita baca tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar angsal ngoten lho nggih. Tapi seandainya nggih, tapi doa iftitah wau lho nggih, wonten bukan mek kabiro tok nggih. Doa iftitah niku ada Allahu akbar kabiro. Wonten Allahu akbar dhewe selain takbiratul ihram. Lek takbiratul ihram lah Allahu akbar. Doa iftitah nggih maos malih Allahu akbar kabiro sampai akhir pun ngoten nggih. Tapi seandainya kita sela-selai dengan a'udzubillah, maka tidak sunnah lagi membaca doa iftitah. Mantun takbiratul ihram Allahu akbar lali kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillah kait eling iya durung maca doa iftitah. Kejadiannya semacam niku nggih tidak sunnah lagi untuk baca doa iftitah, wis terusaken mawon a'udzubillahi ngoten lho. Seandainya kelupaan kita nggih mantun takbiratul ihram langsung a'udzubillah nggih wis langsung maca Fatihah. Boten perlu doa iftitah malih karena tempatnya sudah napa nggih tidak ada napa kudu panggonane malih ngoten lho nggih. Bukan tempatnya lagi. Jadi langsung baca Fatihah seandainya kita kelupaan nggih. Karena sholat tarawih semisal imame cepet ae dadi kate maca doa iftitah lali semisal nggih. Nggih langsung baca a'udzubillah langsung baca Fatihah nggih. Tapi seandainya mboten nggih bisa kita membaca doa iftitah tadi nggih. Baik sholat apapun niki. Doa iftitah niki sunnah untuk sholat apapun. Sholat fardu sunnah, sholat kita melakukan sholat sunnah pun nggih. Semisal sholat duha, sholat witir, sholat nopo mawon, sholat tarawih sing jumlahe akeh nggih. Niku tetep sunnah membaca doa iftitah nggih. Atau semisal kita niki makmum masbuk, imame pas dalam kondisi duduk, ngoten lho nggih. Imame duduk. Kita kan makmum masbuk boleh masuk kapanpun nggih. Kondisi baik imam berdiri, imam duduk, imam sujud, imam rukuk nggih. Imam napa malih tasyahud awal, tasyahud akhir kita angsal langsung takbir terus mengikuti gerakan imam kan ngoten nggih. Semisal imame niki lenggah, terus kita niki takbiratul ihram Allahu akbar. Kan gak mungkin kita maca doa iftitah kan nggih. Allah kita takbir ngikuti imam duduk nggih. Ketika kita ngikuti imam duduk terus imamnya ngadeg nggih, kita langsung mendengarkan bacaane imam tanpa membaca doa iftitah lagi karena sudah bukan tempatnya. Jadi doa iftitah niku napa cara bahasa kita mungkin lebih enake doa iftitah niki bisa napa batal ataupun tidak perlu dibaca ketika sudah setelah takbir kita isi dengan baca a'udzu atau baca bismillahnya Fatihah nggih. Atau dengan kita niki duduk mengikuti duduknya imam ketika kita jadi makmum masbuk nggih. Tapi semisal lek tirosim musonef la bitakminihi ma'ahu. Seandainya kita niki masuk salat imame ngeten ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita baru Allahu akbar. Kan kita dengar imame maca Fatihah nggih. Waladdallin punan. Terus kita maca amin nggih. Ngoten. Kalau semacam niku tetap sunnah baca doa iftitah. Nggih. Nggih rada bulet titik tapi nggih. Tapi nikulah intine doa iftitah niki sunnah tapi bisa hilang kesunahannya ketika kita sudah membaca a'udzubillah atau baca Fatihah nggih. Atau kita duduk nggih mengikuti duduknya imam. Nggih. Pun jelas niki nggih.
Kemudian setelah kita membaca doa iftitah nggih, sunnah ketika berdiri niki adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi bacanya pelan, mboten banter. Nggih, sudah seperti kebiasaan kita nggih. Sihote terserah jenengan. Sihot sing paling terkenal nggih a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nggih, sing paling terkenal lak niku nggih. Seandainya wonten tiyang nggih maca a'udzune a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim, nggih mboten napa-napa. Ngoten lho nggih. Nah, tapi cek mboten bengong nggih, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan pelan. Mantune niku nggih, niku membaca a'udzu niku kapan waktune? Apa hanya rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat? Nah, 4 rakaat tersebut atau hanya pertama saja? Nggih, membaca a'udzubillah niku dirasa musannaf wa fi kulli rakaatin. Di setiap rakaat sebelum kita membaca Fatihah tetap sunnah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi rakaat kedua kita berdiri nggih a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rakaat ketiga nggih sami, sak teruse nggih. Kemudian sunnah takmin ba'da faraghil Fatihah. Sunnah kita membaca amin. Nah, amine lek saged niku bareng kali amine imam. Soalnya lek bareng niku ada kemungkinan kan bareng kali amine malaikat, lek bareng kali amine malaikat nggih, dosa-dosa kita pun diampuni teng hadis nggih. Mek maca amin tok padahal nggih. Tapi wau syaratnya sing kompak. Imame nggih kompak, makmume nggih kompak. Maka tugasnya makmum asline nggih. Amine niku pun cepet-cepet. Ngoten lho nggih. Soalnya kan ada kesunahan nggih. Kesunahan itu as-sukut baina akhiril Fatihah wa amin. Ada kesunahan bagi kita untuk diam sejenak setelah membaca Fatihah dan amin. Kira-kira niku maca subhanallah. Nggih, subhanallah berarti setengah detik atau sak detik lah kira-kira, nggih. Maksudnya niku sunah ngeten. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wonten lho. Wonten mandeke. Mari waladhdallin mandek dilut baru amin. Nek makmum lak rodok kepingin kesusu kadang-kadang nggih. Imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lho langsung kan nggih. Niku asli sunah niku meneng dilut. Dadi nek imam pun juga akan baca amin dengan napa? Bareng-bareng kali makmum. Wonten lho nggih. Amine sunnah jahrun gen wal jahru bihi fil jahriyah, sunnah membaca keras dengan amin di salat yang bacaannya keras. Lek salat sing bacaane mboten keras, misal salat isya di rakaat ketiga dan rakaat keempat, napa sik tetep sunnah maca amin? Nggih tetep sunnah. Ngoten lho nggih. Rakaat ketiga, nah niki lek jeneng napa nggih? Kula kadang-kadang nggih jenenge wong lek salat rada gak khusyuk napa ya. Kadang-kadang nggih krungu tiyang sing salat pas rakaat ketiga kali rakaat keempat niku mek ghairil maghdubi alaihim waladdallin wis meneng langsung ruku nggih. Asli sunnah niku mari maca Fatihah teng salat sunnah membaca amin pun. Sinten ae niki? Wonten lho nggih. Rakaat berapapun. Wonten, pokok mantun maca Fatihah sunnah baca amin. Di luar Fatihah pun nggih sunnah baca amin. Ngoten lho. Dawuhe Nabi ngoten nggih, sunnah membaca amin. Dadi nggih lek saged dilampahi nggih, baik rakaat pertama, kedua, tiga atau bahkan keempat. Ngoten lho. Yang kita niki maca dhewe-dhewe nggih. Kan pelan, rakaat ketiga, keempat atau sholat duhur, asar kan pelan-pelan sedanten maca Fatihah. Ya tetap kita baca a'udzu tadi di awalnya, kemudian diam sejenak, baru maca bismillah, mari waladhdallin diam sejenak, wau niku wau nggih, baru baca amin. Nggih sunah sedanten nggih. Sampun jelas nggih. Terus dalam sholat niku ada tata krama juga tadi nggih. Tata krama salah satu tata kramanya nggih adabnya adalah as-sukut, diam. Diam niku diam sejenak. Seperti tadi antara
waladhdallin kali amin. Kan ada diam sejenak. Kalau dikira-kira sing tira kula membaca subhanallah nggih. Ada diam sejenak. Niku dalam salat dalam ketika kondisi kita berdiri niku ada 6 kali diam kira-kira nggih. Wasukut baina akhiril Fatihah wa amin wa baina amin wasura nggih. Wa yutawwiluhal imam fil jahriyah biqadril Fatihah wa ba'da faraghi surah wa qira'atu syai'in nggih. Teng mriki mboten diterangkan sampai 6, teng mriki cuma 2 nggih. Dadi intine sunnah kita diam niku setelah mantun takbir Allahu Akbar, sunnah diam sejenak baru kita baca doa iftitah. Ngoten lho nggih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Terus semisal wa ana minal muslimin, terus diam sejenak baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diam sejenak baru bismillahirrahmanirrahim. Mantun waladhdallin diam sejenak malih baru kita baca amin. Mari amin diam sejenak baru baca surat. Mari baca surat diam sejenak baru takbir ruku. Wonten lho. Nah, dadi lek diurut wonten 6 kira-kira. Nggih, wonten 6. Niku sunah. Lek wonten tiyang kecepetan ya napa? Mari Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira sampai waladhdallin amin semisal ya. Pokok cepet tanpa ada nggih, salate wau tetep sah. Nggih. Tapi nggih, sebaiknya kita jaga adabiah juga dalam salat nggih. Karena ada tujuannya. Kenapa kok diam? Nggih, ngoten niku ada tujuannya. Contoh nggih, tujuan diam ketika kita niki membaca Al-Fatihah dan amin, ngoten. Niku sebagai pembeda antara niki Quran kali bukan Quran. Ngoten lho. Sing amin kan bukan Quran. Nggih. Sing Fatihah Quran, ngoten lho. A'udzubillah juga bukan Quran. Bismillah niku Al-Qur'an. Sampai waladhdallin Al-Qur'ane kan nggih. Amin bukan Quran. Lho. Niki untuk pembeda, ngoten lho nggih. Antara niki Quran ambek gak Quran. Biar tidak tercampur. Ngoten lho nggih. Biar gak campur aduk. Niku dimanapun kita sebaiknya juga semacam itu. Contoh teng salat niki Fatihah. Contoh malih semisal kita niki ngapunten tahlil semisal nggih. Wa'fu anna wa filana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini kan Quran kan nggih. Nah, kita niati maca Quran ya Quran nggih. Niku sebaiknya tidak digambung ngeten. Fangsurna 'alal qaumil kafirina amin. Sebaiknya fangsurna 'alal qaumil kafirin diwaqafno baru amin. Ngoten lho. Niki sing sae. Agar tidak mencampur antara Quran dan yang bukan Al-Qur'an. Niki contoh nggih. Atau jenengan salat, mari salat. Wiritane nggih wiritan napa Fatihah niku nggih. Mantun maca Fatihah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin semisal nggih. Nah, mboten nangsal nggih. Kuduwe waladhdallin amin nggih. Sing lebih baik nggih waladhdallin menang dilut baru amin. Pokok ada wonten pemisai, ngoten lho nggih. Meskipun hanya sebentar. Nah, sampun jelas nggih. Dadi kesunahan kita nggih ngen kula urut nggih. Niki sunah ketika berdiri nggih. Kula jelasaken riyen pokoke nggih. Ada diam antara akhir Fatihah kali amin, terus antara amin dan membaca surat niku juga ada diamnya sejenak nggih. Nah, niku siapapun kecuali lek dados imam nggih. Cuma mungkin ngeten nggih. Nah, imam salat sing macai banter. Nah, wa yutawwilu hal imam fil jahriyah biqadril Fatihah wa ba'da faraghi surah. Untuk kita, ketika kita niki sholat apapun, sholat wajib atau sholat sunnah, atau kita niki sholat duhur, sholat asar, mantun maca Fatihah di rakaat 1 dan 2, ini kan sunnah membaca surat. Niki mantune waladhdallin, amin, mandeke kan diluta, baru bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, semisal nggih.
Niki semua orang yang sholat koyo ngoten, mantun amin, mandek cuma sebentar, langsung baca surat. Kecuali kalau jadi imam. Imam sholat subuh, sholat maghrib, kali sholat isya. Cuma niki rodok jarang dipraktekno, ngoten niki. Imam sholat subuh, maghrib, isya, rakaat 1 dan 2, setelah si imam niki membaca Fatihah dan membaca amin, niki si imam sunnah diam sejenak kira-kira sepanjang bacaan Fatihah. Ngoten. Nek maca Fatihah niki pirang detik nggih. Katakanlah rodok cepet niku mungkin setengah menit. Semisal nggih. Setengah menit nggih. Terus lek dadi imam salat subuh, salat maghrib ambek isya, mantun maca amin imame nggih. Lek makmum mboten nggih. Imame niku sunnah meneng kira-kira setengah menit katakanlah ngoten. Kira-kira maca Fatihah niku setengah menit, berarti imam niki diam setengah menit. Baru setelah setengah menit baru dia baca surat. Kenapa? Memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Karena di dalam sholat niku sholat niki isine ibadah, jadi sebaiknya tidak dikosongkan dari ibadah, dari zikir. Seandainya si imam niki maca surat, otomatis makmume lak mboten saged ngrungokno bacaane imam. Ngoten. Dadi si imam disunahkan untuk diam, baru kemudian baca surat. Tujuannya makmum nggih cek krungu surate tadi secara sempurna. Ngoten. Cuma nggih niku wau jarang dipraktekno. Kenyataan niki nggih. Masih kula ki ambek kadang nggih langsung waladhdallin, langsung baca surat. Tapi niki hukumnya sunnah, ngoten lho nggih. Tapi lek dados imam, mosok nggih meneng. Ngoten lho nggih. Imame yo napa nggih? Ketika imam niki diam. Lek sing kula nate kemireng nggih. Maksudnya kemireng sak suarane. Niku almarhum Yai Basori Alwi. Nggih. Allah maghfir lahu nggih. Jenengan lek mungkin nate dados makmume nggih. Beliau ketika mantun maca Fatihah niku menenge rada suwe. Tapi jenengan lek ngrungokno nggih. Ngrungokno speaker ta napa nggih. Kan nggih lek speakere peka kan suarane kemirengah. Nah, beliau niku maca sesuatu ketika setelah baca Fatihah. Mantun maca Fatihah amin, beliau niki maca sendiri pelan-pelan. Baru kira-kira makmume mari maca Fatihah, beliau membaca surat. Nggih. Ini ku sing sunnah. Imam niku sebaiknya gak meneng. Mari maca amin, kemudian dia membaca sesuatu. Lek mboten maca Quran nggih maca zikir. Ngoten. Gak maca Quran maca zikir. Baru nanti dia membanterkan. Niki contoh nggih, kula misal dadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kula maca pelan. Maca semisal Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak sampai selesai baru Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala. Sak terusé pun nggih. Niku contoh nggih. Kalau kita jadi imam subuh, maghrib, isya di rakaat pertama, kedua. Ngoten. Masing-masing kita insya Allah lek jaler nggih dadi imam. Kadang-kadang lek gak dadi imam di masjid nggih, di omahe. Kadang-kadang kan ngoten nggih. Lek kan di tempat kerjae, ngoten. Dadi yang istri kan jarang-jarang nggih. Sampun jelas nggih. Nah. Dadi niku kemudian setelah membaca Fatihah tadi nggih, sunnah wa qiraatu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihah ghairal Fatihah. Sunnah membaca surat
di Al-Qur'an selain Fatihah. Mboten ngulang Fatihah malih maksudnya nggih. Sunnah membaca surat yang lain nggih seperti pada umumnya niki nggih. Wa fis subhi wal ulayain min sairis sholawat illal ma'mum idza sami'al imam. Wa suratun kamilatun afdalu minal ba'di. Wa tatwilu qira'atir rakaatil ula wal jahru li ghairil mar'ah bi hadratil ajanib fi rakaatai subhi. Terus sunnahnya membaca surat niku napa nggih? Ada di 2 rakaat. Yang pertama di sholat subuh, 2 rakaat pertama sholat duhur nggih. Sholat subuh mek rong rakaat jene nggih. Sholat subuh niki sunnah setelah Fatihah baca surat. Sholat duhur 2 rakaat pertamanya, sholat asar nggih sami, sholat isya maghrib nggih sami. Kan 2 rakaat awal saja yang sunnah bagi kita untuk membaca surat. Niku lebih afdol napa nggih? Lebih afdol ya napa? Lebih afdol ketika kita membaca surat niku surat yang sempurna. Lebih afdol. Jenengan maca saayat angsal. Tapi mboten api nggih, minimal anu kan 3. Ngoten lho nggih. Jenengan pas napa? Semisal salat niki maos alif lam mim sampai napa? Ayat kelima niku nggih muflihun nggih. Nggih ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nggih. Semisal ini kan bukan surat sempurna. Nggih, sebagian dari surat Al-Baqarah. Kita setelah membaca surat membaca ngoten ya napa membaca Fatihah mau surat sing koyo ngoten mboten napa-napa. Hanya separuh dari surat mboten masalah. Ngoten nggih. Mari ning ngoten rakaat kedua jenengan maca ayat kursi mboten napa-napa. Nggih. Tapi lebih afdol kalau membaca surat yang sempurna dengan jumlah ngoten lho nggih. Dengan jumlah yang sama. Intine ngoten. Tapi lek dirose sebagian ulama meskipun ayatnya pendek, kalau satu surat sempurna niku lebih baik daripada beberapa halaman tapi ndak hanya sebagian surat. Dengan maca surat Baqarah sak juz, ambek maca qul huwallahu ahad. Terus Imam Ibn Hajar tetap dari sisi afdhol lebih baik maca qul huwallahu ahad. Niki lebih baik maca surat api. Ngoten lho nggih, niki dari tataran lebih baik gitu saja nggih. Kayak semisal kita nih enggak ada rutinan nggih, ben maghrib kan dianjurkan membaca surat bukan maghrib, pokok malam hari nggih dianjurkan mau surat Yasin, Waqiah, napa Tabarok, kan ngoten nggih. Seandainya kate maca surat Yasin sak ngadegan kok koyok kesel nggih. Angsal mawon semisal kita maca Yasine Yasin sampai nopo mungkin rakaat kedua nambah terusane rakaat ketiga nopo salat malih nambah terusane rakaat papat nambah terusane angsal ngoten lho nggih. Dengan salat ba'da isya maca tabarok nggih. Tabaroke dibagi loro semisal nggih. Nah, ayat pertama maca separuh, ayat kedua membaca separuh berikutnya. Angsal munan dapat keutamaan lebih. Saged salat ba'da isya plus maca tabarok. Witire maca surat Waqiah semisal. Niki lek hafal nggih. Nek hafal maca nggih angsal. Pokok gak nglakoni gerakan yang banyak nggih. Nah, sampun jelas nggih. Nah, terus niki sunah malih niki. Wa tatwilu qiraatir rakaatil ula. Nggih. Sunnah rakaat pertama bacaan surat kita niki lebih panjang daripada rakaat kedua. Jadi semisal kita niki maos sing rakaat pertama niki aroaita. Nggih. Rakaat kedua kita maos inna a'tainakal kautsar. Napa cara ayat jelas lebih banyak aroaita al-maun nggih daripada al-kautsar. Niku sunah nggih. Seandainya jenengan walik wis tak maca inna a'tainakal kautsar rakaat pertama. Rakaat kedua maos qul ya ayyuhal kafirun.
kan panjang rakaat kedua niku kurang apik. Tadi sing sae sunnah rakaat pertama niku surat yang kita baca lebih panjang daripada rakaat kedua. Niki wau lho nggih, meskipun jenengan salat sunnah. Salat sunnah niki sami niki hukumnya sama. Niki kesunahan dalam salat apapun niki. Salat sunnah jenengan tetap sunnah maca surat pisan. Mari maca Fatihah tetap sunnah membaca surat. Nggih. Rakaat yang pertama nggih wau lebih panjang surat yang kita baca daripada rakaat kedua. Fatihah sami. Contoh salat duha. Salat duha itu kan ada anjuran membaca wasyamsi kali wadduha. Nah, lek jenengan hitung wasyamsi lebih dawa daripada wadduhai. Atau semisal jenengan isi ambek kul ya ayyuhal kafirun, mangga akan balik malih nggih. Semisal kita niki rakaat pertama maca kul huwallahu ahad, rakaat kedua maos kul a'udzu birabbil falak, niku rada kualik. Kurang apik, ngoten. Sing apik rakaat pertama lebih panjang. Rakaat pertama maos kul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul huwallahu ahad, semisal. Ngoten napa-napa ngoten. Nggih semisal nggih. Sampun jelas nggih. Kemudian niki wonten terusane niku wal jahru li ghairil ma'raf bi hadratil ajanib fi rakaati subhi wa ulayil isya'ain wal jum'ah hatta ba'da salami imamihi wa fil idain wal istisqa wal khusuf wat tarawih wal witri ba'daha wal israr fi ghairi dzalik wat tawassut fi nawafilil lail al mutlaqah bainal jahri wal israr wa qira'atu qisaril mufassal fil maghrib wa tiwalihi lil munfarid wa imamin mahsurin radu fis subhi wa fil dhuhri bi qurbin minhu wa fil asri wal isya bi awsatihi kasyamsi wa nahwiha wa fi ulayyi subhi al jum'ah alif lam mim tanzil wa fi tsaniyah hal ata. Niki sik bahas surat nggih. Sunnah nggih, kalau salat niki banter niki sunnah bagi kita mengeraskan suara. Lek salat niki salat subuh, salat maghrib 2 rakaat awal kali 2 rakaat salat awal salat isya niki sunnah lek imam nggih atau orang salat sendiri semisal sunnah mengeraskan suaranya. Nggih, sunnah mengeraskan suara. Jadi jenengan semisal katakanlah salat subuh kawanen. Kate nang masjid wis tutup nggih. Nanti salat ambek bojoe wis budal nang pasar, semisal nggih. Terpaksa salat sendiri nggih. Nah, niku misal jenengan salat diwian tapi salat subuh niku tetep sunnah rodok banter. Dibanterno, ngoten lho nggih. Dadi padha kalih dadi imam meskipun salat sendiri. Salat isya pun sama. Seandainya salat sendiri, seandainya lho nggih. Salat maghrib juga sama. Niki seandainya salat sendiri. Terusane nggih sami bahas salat Jumat, salat Iden, salat istisqa, khusuf nggih, tarawih, witir, itu kan sunnah mengeraskan suara sedanten. Kecuali kalau perempuan, ngoten to. Lek perempuan niki kalau ndek sekitare ada orang yang bukan mahramnya, sunnah pelan. Ndek sekitare nggih. Semisal perempuan niki sholat teng masjid, tapi ndek masjidnya kada tiang jaler. Perempuan niki sholat subuh sendirian, semisal nggih. Atau ngimami wong wedok akeh, nggih. Tapi ndek masjidnya tasik kada orang, masih ada orang yang bukan mahramnya, semisal. Niku sunnah bagi perempuan niki mocoe pelan. Ngoten lho nggih. Tapi seandainya sholat di omah, diwian atau jamaah perempuan saja, sekitare nggih wis mek anake, bojoe, ngoten lho nggih. Niki sunah keras bagi perempuan tadi. Pun jelas nggih. Niki sak teruse niki membahas tentang nggih tetep sunah nggih. Sunah tawassut fi nawafilil lail nggih. Membaca ketika salat sunnah jenengan salat tengah bengi nggih. Malam hari salat sunnah mutlak niku sunnah antara banter kali pelan. Nggih gak banter ya gak pelan. Kadang maksudnya
kadang-kadang banter, kadang-kadang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ngoten lho. Salat bengi-bengi nggih. Salat sunah, sanes salat fardu. Nggih musonef disinggung teng mriki nggih. Terus lek maghrib, salat napa? Baca surat niki tesih baca surat nggih. Baca surat niku kesunahan bagi kita adalah membaca surat istilah niku surat Al-Mufassal. Surat Mufassal niku mulai surat Al-Hijr. Al-Hijr. Surat Al-Hujurat. Lintu kok Al-Hijr. Surat Al-Hujurat sampai Qul a'udzu birabbin nas. Al-Hujurat niku juz 26 nggih, lek gak salah. Nggih juz 26 sampai niku. Jadi Al-Waqiah pun niku termasuk surat yang sunnah dibaca ketika sholat, tapi masuk bagian surat yang panjang. Surat yang panjang niku nopo? Sunnah bagi kita membaca surat yang panjang kapan? Ngoten. Nah, lek dirasi musannaf nggih, sholat niku dibagi 3 intine. Pertama niku sunnah membaca surat sing pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, maos al-bayyinah niku pendek asline ya. Maos napa malih nggih? Nggih, pokok sak monten niku kasarane sik pendek, ngoten lho nggih. Niku sunnah pas salat maghrib. Nggih. Wonten malih salat isya. Nggih. Salat isya nggih. Salat salat isya. Salat subuh ngoten lho nggih. Salat subuh kali salat zuhur dirasa musannaf nggih. Salat subuh kali salat zuhur niku sunnah membaca surat sing panjang-panjang. Jadi salat subuh sunnah maos surat Waqiah semisal nggih. Rakaat pertama, rakaat kedua maca surat Tabarok semisal nggih. Lan jenengan titeni surat niku nggih wonten sing 2 halaman, 3 halaman. Niku termasuk surat sing panjang nggih, yang sunnah dibaca ketika melakukan sholat. Lek teng mriki makmume melayu dhisik. Golek nang musala ngono lebih cepet. Salat zuhur nggih ngoten, rada dawa sunnahe nggih. Lek salat asal kali isya niku sunnah membaca sing tengah-tengah. Misal membaca Iqra nggih, wasyamsi wadduhaha walaili kan rada napa? Nggih gak terlalu panjang, gak terlalu pendek nggih. Ya kita kan senenge wis qul huwallahu ahad. Sae pokok pun dianggap karena pendek ngoten lho nggih. Lebih baik kita nganggap qul huwallahu ahad isine tauhid ngoten. Sampun jelas nggih. Iki terusane kula terusaken benjing. Tapi kula simpulaken riyen iki nggih. Jadi ketika kita niki berdiri nggih, ketika sholat kita kan sudah menghadap kiblat nggih. Sunnah awalnya ketika sudah menghadap kiblat kita membaca niat dengan keras. Napa? Usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Baru Allahu Akbar. Kan ngoten nah, kita ngangkat tangan pas Allah, bukan ngeten. Allah nggih. Ngangkate niku tangan kita kan di napa? Ditaruh tung bawah ngeten nggih. Terus kita niki ngangkat nggih. Kan tangan kita ngeten. Sunai Allah. Pas Allah. Nah, niki kemarin tangan kita kan sunnah menghadap kiblat. Kita buka, kemudian niki rodok napa bengkok titik ya intine. Terus kita hadapkan ke kiblat, bukan miring ngeten, bukan genggam, bukan ngeten nggih tapi ngeten nggih. Terus lurus kali telinga intine. Nah, dikira-kira mawon terus kali telinga. Allah serta niat di hati nggih. Allahu Akbar. Menang dilut
baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai meneng kedap. Nah, lek dados imam baru langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim pelan-pelan nggih. Meneng dilut baru bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Waladhdallin. Amin. Meneng dilut lek dados imam nggih niku wau rada suwe titik baru bismillahirrahmanirrahim kita baca surat. Mantun baca surat diam sejenak baru Allahu akbar rukuk. Ngoten nggih. Takbire sama nggih. Ketika akan rukuk nggih, kita ngangkate nggih pas A. Ngoten lho nggih. Allah. Kali proses napa? Turun ke anuan rukuk. Gila jenengan gak bingung pokok ngoten nggih, sunnahe semacam niku. Niku sunnah ketika kita berdiri, seraya kita melihat tempat sujud kita. Ngoten. Dadi mboten angsal ndangak, ngoten lho nggih. Mboten apik lek salat kita niku ndangak, mboten apik lek salat kita niki ndelok ngarep semisal nggih. Mboten apik lek salat kita niki ndelok tanggoe nggih. Sing sae salat nggih wis sebelum takbir wis ningali tempat sujud. Pas takbir nggih tetep ndek tempat sujud pandangan kita. Sampai seterusnya. Ngoten lho nggih. Sampun jelas? Nah. Kali wau kan ada kesunahan napa? Memperpanjang nggih. Pembacaan surat di rakaat pertama daripada rakaat kedua. Terus akan malih bahas niki bahas sik surat niki kita pingin nggih. Ya kula tambahi kedhik pun nggih. Sik tas isya kan nggih. Kemudian nggih ada beberapa tempat di dalam sholat niku kali Nabi disunahkan membaca ayat-ayat tertentu. Semisal ketika Jumatan, kita niki sering mendengar sabbihisma rabbikal a'la kali hal ataka haditsul ghasyiyah nggih. Niku memang sunnah dari Nabi Muhammad. Atau semisal wonten imam niki maos niki surat Jumu'ah nggih. Rakaat tapi jarang-jarang niki. Nggih, jarang-jarang ada imam membaca surat Jumu'ah, rakaat kedua membaca surat Al-Munafikun nggih. Nah, niku jarang-jarang nggih. Tapi niku ada napa kesunahan langsung dugi Nabi disuruh membaca surat-surat tertentu. Atau semisal kita niki salat tahiyatul masjid, salat qobliyah subuh nggih. Qobliyah subuh niku kan sunnah membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Tahiyatul masjid nggih sami kaya ngoten nggih. Niku sebaiknya, ngoten lho nggih, sebaiknya. Atau lek rakaat subuh niku ada yang menganjurkan juga ditambah kali alam nasra kali alam taro nggih. Wis niki rada angel nggih. Wa suratul rahmah inda ayati rahmah wal isti'adzah inda ayati azab wat tasbih inda ayati tasbih wa inda akhiri wattin wa akhiril qiyamah bala wa ana ala dzalika minasyahidin wa akhiril mursalat amanna billah yaf'alu dzalikal imam wal ma'mum wa yajharuni bihi fil jahriyah wa takbir lil intiqal wa maddu ila rukni alladzi ba'dahu illa fil i'tidal fayaqulu sami'allahu liman hamidah. Sing kita alami pun nggih dalam sholat Jumat niku kan ada ayat napa fayu'adzibuhu azab fayu'adzibu napa masyaallah Pak fayu'adzibuhu azabal akbar nggih. Jenengan kadang-kadang kemireng imam niku maos fayu'adzibuhu azabal akbar, imame meneng kedap nggih. Niku karena membahas tentang azab, kita niki disuruh disunnahkan membaca doa perlindungan dari azab. Jadi lah imam jenengan pas sholat Jumat niku membaca fayu'adzibu azabal akbar, kita sunnah Allahumma a'idzni min azabik. Allahumma a'idzni min azabik. Nggih. Pas imam maos fayu'adzibuhu azabal akbar. Nah, Allahumma a'idzni min azabik. Nah, niki kesunahan lek pas membaca ayat niku. Namun jelas nggih. Atau wonten niki jarang juga dilakukan.
ketika imam membaca sabbihisma rabbikal a'la. Kan wonten kata-kata ngarepe sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kata-kata yang diambil dari subhanallah. Dadi lek imam niki maos sabbihisma rabbikal a'la, kita sing dengar niki sunah maos tasbih. Nggih. Pas imam salat Jumat nggih sabbihisma rabbikal a'la, kita subhana rabbiyal a'la. Nah, disamakan kali anu niku atau jenengan mau subhanallah sunah. Nggih, pas imam Allah waladhdallin amin terus bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la. Kita akan mendengar kita sunah subhanallah atau subhana rabbiyal a'la. Nah, ngoten. Iki jarang-jarang niki. Atau jenengan maos surat Waqiah nggih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Nggih, niku sunah maca tasbih juga nggih. Pun cek bingung wis pas surat Al-A'la wau sabbih bismi rabbikal a'la kita sunah maos tasbih. Kita yang mendengarkan nggih. Kemudian pas membaca ayat azab Rabbi a'idzni min azabik nggih. Terus wonten malih surat At-Tin biasa nggih. Napa? Surat At-Tin akhire alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita jawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nyata nggih kedah diapalaken juga nggih. Tapi nggih niku nggih. Sunnah wau intine lek sing salat yang atau surat yang biasa kita dengar nggih niku tadi nggih pas Jumatan lek tiyang jaler niku imame maos sabbihisma rabbikal a'la, sunnah bagi kita membaca subhanallah atau subhana rabbiyal a'la nggih. Pas imame maos surat Ghasyiyah rakaat kedua nggih fayu'adzibu adzabal akbar, kita membaca rabbi a'idzni min adzabik nggih. Sampun jelas nggih. Nah, niku mawon kinten-kinten yang bisa saya sampaikan nggih. Ya mugi-mugi saged manfaat nggih damel kita napa wonten sing tanggetaken? Boten wonten nggih. Kita tutup nggih dengan alhamdulillah nggih wonten salah kelintuhe nggih dugi kula nggih. Ale mugi-mugi mawon manfaat damel kita nggih menambah kebaikan dalam ibadah kita nggih mugi-mugi saged melampaui sunnah-sunnah yang ada dalam salat dalam segala aktivitas kita nggih. Ala hadziniyah wa kulli niyatin sholihatin jalibun lil khairin tawfiqna wa li ahbabina wa anallahu yashfi mardana wa yutawwilu a'marana ma'a kamlis wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih wa anallahu yu'ammiru hadzal masjid ta'miran balighan katsiran wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.